Grabe naman yung baby ko na yung cute lang ng baby ko. Sino ang 11 months old today? Ha? Sino ang 11 months old today? Paano yung bye-bye? Bye-bye! Flying kiss, flying kiss. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? Hoy. Paano beautiful eyes? Oo. Magat ka na naman. Oo. Kamangangagat. Oo. Halika na dali. Regine. Regine. Halika na dali. Sama ka kay mami. Sama kay mami. Baby. Bye-bye, baby. Bye-bye, baby. Baby. Regine. Halika na. Regine. Saan punta, bebe? Saan pupunta? Saan punta, bebe? Hatid namin ang ating sermon. Hahatid ang ating sermon. Pabuwi. Saan ako dito? Bye-bye. Ayan o. No. Maria Jean. No. Bye-bye. 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 Ay, hiraw na ko dito. Baby. Baby. Ano yun? Ba't may ganun? Ganda pa ng paa mo dyan. Nakaganyan ka pa dyan, oh. Naantok ang bebe. Nasa Divisoria kami sa Ilaya. Ano yung tsura mo? Ano ba yan? Hindi. Andongis mo naman, nak. Nini. Happy ka dyan? Happy new boy. Ganto. Narilaw. Yay! Sakay. Oh. Wow! Halo. Halo. Palo na, palo. 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 Tahu ka. Palo ka.
yung milk? Ha? Matinulog yung... Palo! 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 Move! Paano na beautifulize? Paano na beautifulize na muna? Dali! Beautifulize na muna! Paano na beautifulize, baby ko? Beautifulize! Hindi beautifulize nga daw. Hindi naman palo eh. Beautifulize na beautifulize. Beautiful eyes. Beautiful eyes na napalo, ganon? Ganon ba beautiful eyes na napalo? Oh! Beautiful eyes na napalo. Paano? Ha? Palo na, napalo na, napalo. Palo. Basta ipa-spray yung kamay mo. Okay na? Tawa ka niya, dirty dyan. Halika na. Gagabi na tayo masyado. Ay na, Ben. Ba't ayaw mo na? Drink. Drink. Ayaw mo na? Ay, no. Drink na, drink. Ay. Ay, drink na, drink. Drink na, drink. Drink. Eh! Sarap yan, apple juice yan eh. Apple juice, sarap. Sarap apple juice. Kaya nyo, tayakan tayo madali. Pailaw natin, pailaw. Wow! Nailaw! Wow! What's that? So, one. Ilaw natin, ilaw. Hindi na kami sinisunod kasi sa Is that pretty? Just like your baby loves. Rhea Jean. Alay na lang, alay. Alay na, anak, alay na. Alay na kay mami, alay. Alay na. Baby, alay. Oh, clap ka lang, clap. Oh, clap. Baby, clap. Baby ko. Oh, no. Galing na mag-drama, Mireya. Jin ko, ma. Back-to-back tapatan! Susunod na yan sa tanghalan ng kampiyon. Dito lang po sa Big Papa! Pwede ka lang. Wala silang ginagawa. Di ba malikot? Tao pumatay sa kanya, nakalaya pa. Hindi sila kikilos. Ako na kikilos. Ang kamukha mo. Kasi mami. Mami, ito na lang po. Tawag ko sa inyo. Stand. Straight. Stand straight. Hindi, stand. Dali na. Bitaw ka na, mami. Ingat ka! Hindi ka pa magaling anak. Bitaw na, mami. Huwag ka malikot. Matutumba ka talaga pag malikot ka. Stand ka. Ngayon na kayong makipaghabulan, ngayon na kayong makipagulitan sa pagpapali ng Most Watch Reality Show on Philippine TV. Stand lang. Steady! Sige, isang kamay lang ako, mami. GMA ngayong gabi. Kita ko yung mukha nung nabangga ko. Hindi, Sigurado dito ka lang. Hindi No, hawak. Stand lang, stand. Bakit mo ko? Bakit mo naman Stand. Ano ano mo ba? Call Dude, Bye-bye. 20 p.m. Bye-bye. 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 Milen Matias, attorney at law. Weekdays, 3:20 p.m. Natutuwa ka. Hindi tayo naglalaro, ha? Pinapatayo kita mag-isa.
may hamon Din kay ate, clap kay ate, dali. Clap kay ate, dali. Kaya din tawag ka ate, oh. Din kay ate, sabi, dali. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Hawi. Enter the Caraverse from Queensland. And where the power of Okay, 3 go. times the keratin gives you ultimately Sige na. Dali na. Mama. Ano? Dali na. Sabi mo muna, mama. Dali. Dali na. Ay, ayaw. Bye-bye. Regine. Bibi. Nagustuhan talaga. Regine. Bibi. Nakakita. Gusto mo na makipaglaro dyan. Ha? Nagubuksan pa yung pinto, ha? Pawis mo dyan, oh. Regine. Bye-bye. Work mo na, mami. Bye-bye. Paano bye-bye ng baby ko? Mireya Jean. Bye-bye. Mireya Jean. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Work lang, mami, ha? I'll call you later, okay? Bye-bye. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, baby loves ko. Bye-bye. Love you. Oo naman yun. Work lang, mami. Work. Bye-bye. Paano bye-bye ng baby ko? Paano bye-bye ng baby ko? Bye-bye. Bye-bye. Hindi clap. Bye-bye. Bye-bye na. Work na, mami. Love you. Siya, pinakikialaman niya po yung mga pandali sa mga. Gumagawang bata-batuta. Regine. Paano yung beautiful eyes? Beautiful eyes. Beautiful eyes muna kay mami. Dali. Regine. Baby. Hi. Say hi. Mama. Say mama. Ah? 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 Oh? Oh? Wow, wow. Wow, wow? May wow, wow? Asan ang wow, wow? May dog ba? May dog? Wala naman dog eh. Meow. May cat? Meow. Meow. Ano? Ano yun? May cat? Meow. Meow. Ow. 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 Hmm. Ow. Hmm. Bata malikot. Bata malikot. Oh, ano sabi? Ano sabi? Oh? Sino sabi? Oh? Ano yun? Ano meron? Oh? Ano meron? Oh? Wow? Nakatayo mag-anak ko. Wow? Nakatayo si Mireya din. Wow? One more. Stand up, ma. Stand up, stand up. Stand up, anak. Stand up. Wow. Stand up, stand up. Dali, stand up. Stand up na sabi ni mami. Oh. Say hi, oh. Hi. Hi. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Babay ka muna, babay. Babay ka muna. Stand. 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 Okay, ganyan yung bata. Babay ka na muna, dali. Babay. Anak, babay na muna, babay. Babay. Say babay na muna, dali. Babay. Mary Jean. Dito, babay. Oh. Dito. Babay. Babay. Paano babay? Babay. Babay po. Babay. Pipi. Dito ka, babay. 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 Dito, babay. Bye-bye. Come to Mami. Mireya Jean. Dali pa dito kay Mami. Dali. Bagong ligang baby. Dito ka dito sa kabila. Oo. Boy. Oh. Dali ka dito kay Mami. Dali. Dito kay Mami, anak. Dito, wag dyan. Kasi nakaano na. Dito. Come here. Come here. Come here. Ito, oh, baby, oh. Baby, oh. Mireya Jean. Come here, oh. Ito, oh. Baby, oh. Come here. Dali. Dito kay mami. Dito. Come. Stand. 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 Yay! Oh, dito. Dito. Come. Dito na kay mami. Dito. Halika, dali. Boy. Dito. Hindi, dapat dito ka lang dumaan. Dito, oh. Dito lang, oh. Sipon mo. Boy. Ito na. Mireya Jean, hello! Binisita ng ate, ang bebe loves ko. No! Stop! Ba't color blue yan, be? Hindi na pang baba. Asa yung regalo ko sa'yo ganyan na pink? Pink. Di ba may binigyan galing sa Boracay? Pink! Pink! Ano yan, oh? Manawag yan galing. Sa Boracay nga, yung regalo ko sa'yo. Ano nga gawin mo? Ay, nako. Bye-bye. Bye-bye ka na, bye-bye! Bye-bye! Kiss ate, kiss. Kiss ate, Bye-bye. Kiss ate, dali. Kiss ate, anak. Flying kiss ka kay ate, flying kiss. Mireya Jean. Baby. Eh? Hindi, ano? Mama Anong daw, chika mama. Anong chika mo? Eh? Ba't ka tumatahol? Ano yun? Ba't ka Wala tumatahol? naman dog. Wala naman dog, baby ko. Ba't ka tumatahol? Hmm. Marites ka. Marites ka. Marites ka daw, nak. Oh? Oh? Marites ka. Oh? Mireya Jean. Mireya Jean. Baby. Apili sa ito ate. Apili sa ito ate. Bye-bye. Babay daw. Hello. Oh, pawis mo ah. San mama? Oh. San mama? Sabi pawis mo? Ala, lagot. Si Mireya Jean, ang dungis, oh. Kumain niya ng sinigang, ganyang kadungis, wala lang mapakain siya. Ano ka, Mireya Jean? Mireya Jean! Sarap sinigang. Ha? Naligo ka na? Subo mo dali, subo. Subo. Niloko ka ni mami mo. Niloko
Ay, nahulog. Kaya, Jean. Get your water na, oh. Takip mo to. Water. Get your water muna. Ayun, oh. Get your water. There. Your water, you get. Get your water muna, oh. Oh. Baby. Oh. You drink water. Get water. Oh, lagay mo sa water mo, dali. Ay, water mo. Takip mo doon, oh. Ayun, oh. Doon, yung water. Ayun. Ayun, get mo water. Hindi, get mo yung water. Opo, get water. Ayun, oh. Ayun. Get mo. Dali. Oh. Get mo, dali.